bugo. Genius si ate oh, nakasabig bugo. Ara sila may guys oh. Pauli na guys. Nagulian na sila may guys. May guys. Di may guys. Ay my God. Tala ka gantam. Atong vlogger diri may guys oh, vlogger. Kaluoy niya. Amen. Sila may guys oh, maguli na sila may guys. Pauli na may sisitiyo to guys. Oh my God. Naguli na sila, maglakaw na sila ni Forguman, maglakaw na ni sila para magsakay sila bunggo. Hinailang ng Hilux brad ha. Bunggo nga tawagan na. Bunggo nga walay side mirror. Dito tawagan na gani. Rosie. Bunggo nga top down. Salamat guys. Bye guys. So today is magulit na sila may guys. Bye bye. Keep safe and sound effect. Magulit na sila. Ela anong dahil mo? Lubatos makain di motor. Makain lu bato. So Butinda sa pastor review.